बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो आपणक जीवन रे केउ भली सब परिवर्तन हेबाको जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां दुर्गा निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशि राष्ट्राधिपति हेउछंती सूर्य। तो बंधु माने सूर्य आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती, धन स्थान रे गोचर करूछंती। तो बंधु माने सूर्यंकर स्थिति जेतु बहुत भल रहुची, तो आपणकर स्वास्थ्य मध्य एही दुर्गा पूजा परे बहुत भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। पूर्वरु आपणकर जहाबी स्वास्थ्य जनित समस्या रहितिला से सब मध्य दूर होई जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही दुर्गा पूजा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर एकादश भावरे गोचर करूछंती, लाभ स्थान रे गोचर करूछंती। गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो निश्चित भावरे विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र रे आपण उन्नति अग्रगति करिवे। पाठ पढ़ारे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपणकर एही दुर्गा पूजा परे जदि कोनोसी एग्जाम अछि, कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तो सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि आपण किछि डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, किछि एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिल अप करिबा पई चाहुछंती, तो सेथि पई मथ समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत 19 अक्टोबर परे गुरु आपणकर द्वादश भावरे प्रवेश करिवे, कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ होई जिवे। तो 19 अक्टोबर परे जदि आपण बाहरे कोनोसी जगह रे एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, कोनोसी दूर जगह रे किबा विदेश रे रही आपण पाठ पढिबा को चाहुछंती, तो सेथि पई समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही दुर्गा पूजा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करूछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे ही रहुछि। एहा व्यतीत आपणक राशिर अधिपति सूर्य द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। तो उभय ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहुछि। आपणकर एही दुर्गा पूजा परे आपणक तरफरु आपणकर पार्टनर को किछि लाभ मिलि पारे एवं आपणकर पार्टनर को पई आपणक मध्य किछि लाभ मिलि पारे। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो। आपणको से जदि किछि एडवाइस देउछंती तो आपणकर काम रे लागिबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन मजबूत हेबो। कारण खूब शीघ्र गुरु आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ हेबाको जाउछंती। जदि आपणकर कोनोसी लव रिलेशन नाही, आपण सिंगल अछंती, तो आपणकर एक नूतन रिलेशनशिप बनिबाको जाउछि। कोनोसी नूतन बंधुत्व आपणकर सृष्टि हे पारे। विशेष करी एहा आपणकर कार्य क्षेत्र रे घटिबाको जाउछि। जोठारे आपण कार्य करूछंती सेही स्थान रे आपणकर नूतन संपर्क सृष्टि होई पारे। किंतु आपणको गोटी जिनिस प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि, जहा कि हेउछि शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरे रहुछि। द्वितीय भावटी होइथाय बाणीर भाव। तो शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरे पड़िबा फल रे आपणकर बाणी रे टिके रुक्षता आसी पारे। तेनु आपण आपणकर बाणी उपरे ध्यान दियंतु। जेतेबेले आपण काहाको किछि कहउचंती तो भाबी चिंती कहंतु, नचेत आपणकर कथा द्वारा आपणकर संपर्क खराब होई पारे।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ତାହା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଷ୍ଟମକ ପେନ୍ ଏଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 27 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା, ତ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏମିତିକି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏସବୁରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। 27 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 9 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।
तेबे मन रखंतु आपण एही दुर्गा पूजा परे जदि आपणकर बॉस को सामने किबा आपणकर सीनियर को सामने किछि प्रेजेंटेशन देउछंती सेतेबेले आपणक मध्यरे टिके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रही पारे। ताहा 17 अक्टोबर परे हेबो जेतेबेले सूर्य आपणकर तृतीय भावरे निश्चित होइजिबे, किंतु ता पूर्वरु सब किछि ठीक ठाक रहिबो। किंतु आपणक पई सबुठारु बड़ कथा हेउछि शुक्र जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे तो आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपणकर दरमारे वृद्धि होई पारे, आपणकर प्रमोशन होई पारे, आपण किछि बड़ करबा को चेष्टा करि पारंती। ताहा भी हार्डवर्क द्वारा नुहे, आपण स्मार्ट वर्क द्वारा ए सब पाइबा को चेष्टा करिवे। बंधु माने जो व्यक्तिंकर द्वितीय भावरे शुक्र थांती सेही व्यक्तिंकर बाणी रे एक क्षमता रही थाए, से माने निजर बाणी द्वारा अन्य मानकु सर्वदा आकर्षित करिथांती, सेमानकर एक भल दक्षता रही थाए। सामना वाला मध्य सेमानकर कथा द्वारा सेमानक प्रति आकर्षित होई थाए। तेणु जदि आपणकर सेही भली किछि काम अछि जेउथिरे आपणकर कथार अधिक गुरुत्व रही थाए, जेमिति कि कंसल्टिंग रो काम, काउंसलिंग रो काम, पब्लिक डीलिंग रो काम, तो ए सब क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबा को जाउछि। बिजनेस कथा जदि कहिबा तो 9 अक्टोबर पूर्वरु बिजनेस आपणकर बहुत भल रहिबो एवं 9 अक्टोबर परे बिजनेस आपणकर एवरेज रहिबो। बंधु माने जेहेतु आपणकर सप्तम भावरे राहु गोचर करूछंती, तेणु आपण जो मानक सहित काम करूछंती किबा आपणक अंडर रे जो माने काम करूछंती सेमानक सहित आपण जेते पारिबे पोलाइट रहंतु, आपणकर व्यवहार को आपण ठीक रखिबा को चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय रे, जो उपाय गुडी को करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा सब अशुभत्व रहुछि से गुडी को खंडन होई पारिबो। सेथिपाई आपण प्रथमे आपणकर सप्तम भाव पाई उपाय करंतु, कारण राहु आपणकर सप्तम भावरे अछंती। तो प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन पक्षी मानकु किंबा बुला कुकुर मानकु प्रत्येक दिन किछि खाइबाकु दियंतु एवं पानी पीबाकु दियंतु। एहा व्यतीत जेहेतु आपणक राशि रे शनि अढ़ई चलीछि, तो शनिकर प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु, किंबा प्रत्येक शनिवार दिन आपण किछि कला वस्तुर दान करंतु, जेमिति कि कला छता, कंबल, कला जोता इत्यादि। प्रत्येक दिन आपण सूर्यंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु, प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाବରେ आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।